بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد ود بيسوتشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ከኔ ያለው አልহামዱሊላህ ሰላም ነኝ ኢንሻአላህ ዛሬ ሶስተኛውን من احكام النون الساكنه والتنوين كانون الساكنه እና ከተንዊን ሁክም ሶስተኛውን الثالث ሶስተኛውን الاقلاب የሚለውን የምናየው ይሆናል ኢቅላማት መገልበጥ ማለት ነው كالبرهان في تجويد القرآن كمل كتاب الله ما كبرهان كتاب الله ማለት ነው ሶስተኛውን ኢቅላብ ነው የምናየው ከዚህ በፊት ኢዝሃርና ሳይሰናል አይተናል እንደዚሁም ደግሞ ኢድጋምንም አይተናል ማለት ነው ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ቪዲዮዎችን ተመልከቷቸው ማለት ነው ኢድጋም ምንድነው ኢዝሃር ምንድነው ኢዝሃር ለስንት ይከፈላል ኢድጋም ለስንት ይከፈላል የሚለውን እያንዳንዱን ነገር ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ቪዲዮዎችን ተመልከቷቸው ማለት ነው እሺ الإقلاب وهو السوء إقلاب مالت لغة بعربية قوانقوة تحويل الشيء وجهك درو كنبربت بوتا مقلبت مقير مالتنا مثالي ماني كرر اللي هو إنشلال نج كرر كنبر ولا القرآن مقير تقلبت هنا كتقلبت بط ولا لينيا قطع مازور هي التقلي إقلاب ببالا بعربية قوان إقليب ببالا قلبت مالتنا مازور مالتنا واصطلاحا باصطلاح مالنا بتجوير ترقوامي مسارات جعلوا حرف عند فيدل ማድረግ ነው مكان حرف اخر በሌላኛው ፊደል ቦታ አንድ የሆነ ፊደል ነበር ያን ፊደል እናነሳና በሱ ቦታ ሌላ ፊደል ማስቀመጥ ይሄ ኢቅላብ ይባላል ኢቅላብ መገልበጥ ማለት ነው ሌላኛው ፊደል በሌላኛው አንድ ፊደል በሌላኛው ፊደል ቦታ ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው እዚህ ጋር እንዴት ነው የሚሆነው አይ የሚለው እዚህ ጋር ለመፈሰር ነው የተረጉምልን ነው قلب النون الساكنة نون الساكنة مقلبت نو والتنوين اندزو تنوين مقلبت نو ميمن ودا ميم مقلبت نو نون الساكنة نبلج نونوان ودا ميم مقير قبل الباء كباب فيت معنى كباب فيت يعني كانون الساكنة بوهلا با كمت عملوا نزيقا كانون الساكنة بوهلا وينم كتنوين كفتحتين ككسرتين كضمتين بوهلا با كمت يعني نون الساكنة وين دمو كباب فيت لهم فيدل نون المهون ويتنوينن ودا ميم نقيروا على معنى مع مراعاة الغنة والإخفاء يا إخفاءنا يا غنان انتن بهارين كما تطبق غار معناتنو غنان نطبق على معناتنو مع مراعاة معنات كما تطبق غار الغنة غنان كما تطبق غار والإخفاء إخفاءنا كما تطبق معناتنو غنة معنات كافنጫችሁን ሲመጣ ድምጽ ሲሆን ደግሞ ኢኽፋ ማለት መደበቅ ማለት ነው እሺ ወለሁ ለኢቅላብ حرف واحد አንድ ፊደል ብቻ ነው ያለው وهو الباء بانو كانون الساكنة بوهالا ويم كتنوين بوهالا የሚመጣው ፊደል ኢቅላብ የሚደረገው ባስ ይመጣ ብቻ ነው ኢቅላብ የሚደረገው ከኑን الساكنة በኋላና ከተንዊን በኋላ ባስ ይመጣ ብቻ ነው ኢቅላብ የሚደረገው የሚገለበጠው ሌላው ላይ አይደረግም ማለት ነው እንዳለ ነው የሚቀመጠው ويكون يهونال مع النون كانون الساكنة بوهالا في كلمة عند كلمة لي مثل أنبئهم عند كلمة نو نمت ملكتو نون الساكنة نج إذا قال نون الساكنة نج قد تلاقي فيدل بانو مالتنا بانو سلازتي نون الساكنة من الرجات ودمي ما يشوف كلاي ميم يمين ملكت تكمل تلاج ودمي من لما كيروا ملكتنا مالتنا أنبئهم سلازك ودمي مكيراله من دلالو مع مرات الغنة غنان كما تبقى قرب لنبراله والإخفاء إخفاء أو زكا سلن إخفاء مال غنة مستوى لما نو أنبئهم كان يقابلوا أنبئهم بزملكم مالتنا طيب وفي كلمتين كورت كلمة مثال كورت على مالتنا مثل أنبوريكا عن سنل لبتشا عند قالنج ለብቻ ማለት ነው ቡሪከ ማለት ደግሞ ሌላ ሁለተኛ ቃል ነው ማለት ነው አንቡሪከ ወዲም ነው በሌላ በደም ግልጽ እንዲሆን ሚን ባዕዲ ሚን ስንል አንድ ቃል ነው ባዕዲ ስንል ሌላኛ ሁለተኛ ቃል ነው ማለት ነው ስለዚህ ኑኗን ወደ ሚም እንቀይራታለን ከሁለት ከሊማም ከአንድ ከሊማም አንቡሪከ መን ፊን ናሪ ወመን ሐውለሃ ይያል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ጉና እናደርጋለን አምቡሪከ እሺ ይሄ ከኑን الساكنة ጋር ነው ከከሊማም ከከሊመተይን ማለት ነው ومع التنوين ከተንዊንም ጋር ትመጣለች يعني ويكون مع النون ومع التنوين እንደማለት ነው ويكون مع النون ومع التنوين እንደማለት ነው
ከተንዊንም ጋር ከኑነ ሳኪናም ጋር ይወጣል ከተንዊንም ጋር ይሆናል ማለት ነው። ወማ ተንዊን ከተንዊን ጋር ወላ የኩኑ አይሆንም ደግሞ ተንዊን ኢላ ሚን ከሊመተይን ከሁለት ከሊማ ላይ እንጂ ማለት ነው። ተንዊን ከአንድ ከሊማ ውስጥ አይሆንም አይመጣም ከሁለት ከሊማ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። مثل سميع بصير አሁን ሰሚዑን ሁለት ዶመተይን ነው። አንድ ዶማ ያለው ሁለተኛው ዶማ ያለው ወደ ሚም ተቀየረ ማለት ነው። ወደ ሚም ተቀየረ ቀጥሎ ያለው ፊደል ባ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰሚዑን በሲር ብለን የምንቀራው ማለት ነው። እዚህም ጋር ዓሊሙን ቢዛቲ ሱዱር ልክ ይህም ሁለት ዶመተይን ነው። ዓሊሙን ቢዛቲ ሱዱር طيب ይሄ ምሳሌዎቹ ናቸው ማለት ነው። እሺ ወወጅሁ الإقلاب ይላል የኢቅላብ አደራረጉ ይላል። ኢቅላብ እንዴት እንደሚደረግ ሁኔታው ሁና እዚህ ቦታ ላይ عسر الإتيان بالغنة مع النون والتنوين مع الإظهار طيب እንግዲህ ኢቅላብ የምናደርግበት ምክንያት عسر الإتيان ማምጣት ስለማይቻል عسر ማለት ስለሚከብድ ማለት ነው። ማምጣት ስለሚከብድ ነው። عسر الإتيان ማምጣት ስለሚከብድ ነው። بالغنة ጉናን ማምጣት ስለሚከብድ ነው። مع النون ከኑን ጋር والتنوين ወይም ከተንዊን ጋር مع الإظهار ከኢዝሃር ጋር ማለት ነው። ማሊፈር ከኢዝሃር ጋር ثم إطباق الشفتين ተዛም ሁለት ከንፈሮችን ኢጥባቅ ማድረግ لأجل الباء ለባስነል ባ ከንፈራችንን ካላገናኘን መውጣት አትችልም። ባስነል ኢጥባቅ الشفتين አለ ሁለቱ ከንፈራችን ይገናኛል ኢጥባቅ ይሆናል። ኢጥባቅ ካላደረግን ባ መውጣት አይቻልም ማለት ነው። طيب وعسر الإدغام كذلك ኢዝሃር እንዳናረግ ኢዝሃር ለማድረግ ከንፈራችንን ማገናኘት የለብንም ማለት ነው። وعسر الإدغام ማድረግም እንደዚሁ ስለሚከብድ ነው። كذلك ልክ እንደዚሁ لاختلاف المخرج መخرጁ ስለሚለያይ وقلة التناسب ተናሱብ መመሳሰላቸው ወይም ደግሞ መገናኘታቸውም ትንሽ ቂላ ስለሆነ ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ فتعين الإخفاء መሆኑ ግልጽ ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢኽፋነቱ ተመረጠ ማለት ነው። ኢኽፋነቱ ተወጠረ وتوصل إليه ወደ ኢኽፋ ተደረሰ بالقلب ሚምን ወደ ሚም በመቀየር ማለት ነው። ወደ ሚም በመቀየር ወደ ኢኽፋነት ሁክም ተወሰደ ማለት ነው። لأنها እሷ تشارك الباء في المخرج ሚሟ እቺ ወደ ሚም የተቀየረበት ምክንያት لأنها እሷ ሚሟ تشارك الباء ባን ትጋራለች ማለት ነው። ፊል መኽረጅ በመውጫ ቦታ ላይ ትጋራለች። ወኑኒ ኑንንም ደግሞ ትጋራለች ፊ አልጉና በጉና ማለት ነው። ሚምና ባ በመኽረጅም ይገናኛሉ በጉናም ይገናኛሉ ማለት ነው። ኑን የጉና ፊደል ነች፣ ሚምም የጉና ፊደል ነች ማለት ነው። አሁን እስኪ አንድ ጊዜ ልድገምላችሁ። ወወጅሁ ኢቅላብ የተደረገበት ምክንያት ሁና እዚህ ቦታ ላይ عسر الإتيان بالغنة مع النون والتنوين كنون ساكنانا كتنوين غار غنة مامطات ስለሚከብድ ነው። غنة مامطات አይቻልም مع الإظهار كإظهار غار لإظهار እናርጋት ብንል ኢዝሃር ጋር غنة ማምጣት አይቻልም። ከኢዝሃር ጋር غنة ማምጣትን አይቻልም ማለት ነው። ኢዝሃር እናርገው ብንል ثم إطباق الشفتين لأجل الباء تزام لباسن ደግሞ ከንፈራቶች ሁለቱን ከንፈርን ኢጥባቅ ማድረግ ስለማይቻል ኢዝሃር አድርገን غنة አድርገን ኢዝሃር አድርገን ከንፈራችንን ደግሞ ለባስን ኢጥባቅ ማድረግ ይሄ በጣም ተቃራኒ የሆነ ነገር ነው፣ አይቻልም። ለዛ ሲባል ነው ማለት ነው። አንደኛው ምክንያት ነው። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ وأصل الإدغام كذلك إدغام ማድረግ መጨፍለቅም ስለማይቻል ልክ እንደዚሁ ማለት ነው። كذلك لاختلاف المخرج መخرጃቸው ይለያያል። የባ መውጫ ተከንፈር ነው፣ የሚም መውጫ የባ መውጫ ተከንፈር ነው፣ የኑን መውጫ ደግሞ ከመላሳችን ጫፍ ነው፣ የተራራቀም ቦታ ፊደል ደግሞ ኢድጋም ማድረግ አይቻልም። وقلة التناسب ተናስቦም ያው ስለሚቀልል ስለሆነ ማለት ነው። ለዛም ሲባል فتعين الإخفاء የሚለው ነገር ተመረጠ። إخفاء مدبك إظهار مارلم إدغام مارلم مدبك وتوصل إليه ودا إخفاء تدرس ودا غنى ودا إخفاء تدرس بالقلب ميما ودا ميم بمكير بان وين نون الساكنة ويم تنوينا ودا ميم بمكير لأنها ميم تشارك لأنها الصا
تشارك الباء بان ትጋራለች ሚሟ ማለት ነው ፊል መኽረጅ መውጫ ቦታ ላይ ያኒ ሚምና ባ ከአንድ ቦታ ነው ከከንፈር ነው የሚወጡት ወኑኒ ኑንንም ትጋራለች ፊል ጉና በጉና ኑንና ሚም የጉና ፊደላቶች ናቸው ማለት ነው وشاهده في التحفة تفطر أطفال ላይ ያለው ሻሂዱ قوله ንግግሩ ነው سليمان الجنزوري من هذا والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء على والثالث ሶስተኛው الإقلاب إقلاب ነው عند الباء باء ዘንድ ማለት ነው ከኑን ሰኪና ወይም ከተኑን በኋላ ባ ከመጣ አለ ማለት ነው ሚመን ወደ ሚም መገልበጥ ነው الإقلاب مقلب ميمن بغنة بغنة مع الإخفاء إخفاء كما درجار يلال إخفاء كما درجار الشيء أسئلة تياكي ما هو الإقلاب لغة واصطلاحا إقلاب بقوانقوا درجانا باستلاح درجة من دنو عندنا تياكي وما حروفه يقلاب فيدل من دنو لتنيا تياكي وما وجهه إقلاب يدرارقو هنيتاس انديتنو سوستنيا تياكي ولما كان الإقلاب ميما ولم يكن حرفا آخر طيب إقلاب بميم لمن تدرج بليلا في دل من تدرجم لمثال إقلاب نون ساكنة ودا واو ودا لام ودا تا ودا فا ودا ليا في دل من تغير لمن ودا ميم تغير هي وسنيو ጥያቄ ነው ولما كان إقلاب لمن هنا يعني كانون ساكنة ودا ليا في دل መቀየራችን ለምን በሚም ተመረጠ ሌላ ለምን አልሆነም ይሄን ጥያቄ ትኩረት አድርጋችሁ ከመለሳችሁ በደም ተረድታችኋል ማለት ነው ይሄን በተለይ ወሊመል ኢቅላቡ ሚምን ወለም የኩን ሐርፈን አኸር ኢቅላቡ በሚም ለምን ሆነ በሌላ ፊደል ለምን ኢቅላብ አስደረገም የሚለውን ጥያቄ ከመለሳችሁ በደም ተረድታችኋል ማለት ነው መልሱን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ተምሪናት استخرج مما ياتي حكم الانقلاب لنون الساكنه والتنوين ከሚመጣው አያት ላይ አንቀጽ ላይ የኢቅላብን ሁክም አውጣ ይላል ምን ይላል قال تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إن الله كان سميعا بصيرا أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين كنن ينقصوش لي إقلاب حكم أو طايلال ننت موطو مالتنا دفتر لي أوطو كشاراتشو كومنت لا يسكمتو لي لاني إن شاء الله يزارو هي إقلاب درساتين يني مثال بقطعي دمو الرابع الإخفاء አራተኛውን ኢኽፋን የምንማር ይሆናል ማለት ነው እስከዛው ሰላም ቆዩልኝ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግን አትርሱ ብዙ ወንድሞች እንዲጠቀሙበት ደግሞ ሼር ማድረግን አትርሱ ማለት ወዳለው ሼር አድርጉት ቻናሉን አሳድጉት ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته